mayong adlaw sa tanan. Shout out day ko sa tanan Megans di ano, or Megalet no Sigma Pi Fraternity and Sorority. Advance 62 founding anniversary sa tuwa tanan mga brad and sis. And also shout out kang Brad Ferdinand Camacho from Laak. Brad, niabot na Brad. Ihatod jud sa imong anak gabi. Shout out sa imo ato ni try karon Brad. So ato ning suoton brad, relax lang. So mauna ni Brad Camacho from Laak. Alright, thank you so much Brad, gwapo kayo. Tama lang kay Brad, salamat kayo. Long live sa inyo tanan diya sa Tagala. And enjoy sa anniversary na to this coming Sunday. Alright, peace out.